Keep your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh. 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 Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Samasta Jana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahma Vidvaram Sadgurum Brahma Vidvaram Sarva Mangala Mangalye शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणान् ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम् ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्राङ्करकलितलसद्धेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समं दहसि ते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरान् जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं Om Shri Matre Namaha. Hari Om. First, let's attend our little Kumarikas. We'll start with Aradhya. Aradhya, you can unmute yourself. Hari Om, ma'am. Hari Om, my dear child. Okay, so you have done first three, right? Yes, ma'am. Okay, you can chant. Yes, ma'am. Dhyanam Sindhurarunavikraham Trinayana Manikya Spurat Taranayaka Shekharam Smritamukhi Mapina Vakshoruham Panibhya Malipuna Ratna Shashakam Raktotpala Bibratim Somyam Ratna Katashta Raktacharanam Dhyayet Paramambikam Arunam Karunatarangitakshim धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमाधिभिरावृतं मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदना पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलिदलसद्धेम पद्मावराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्त्यों सकलसुरनतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम्. Excellent. So far, everything is good except the Mahapranas and the Anuswaras. It is still happening Bhakta Namram Bhavani Dhyanam, like that. So it is not like that. Dhyanam Bhakta Namram. There should be power behind your pronunciations. Okay, my dear child.
Keep in mind that you have to improve your Mahapranas. You are using all Alpa Pranas over there. And also, you have to improve your Anuswara. Okay, let's go with the fourth one. Sakumkuma vilepana malika chumbikasturika. Sakumkuma vilepana malika chumbi kasturikam. Samandahasite kshanam sashara chapa pashankusha. Samandahasite kashanao shashara chapa pashankusham. Pashankusha. Pashankusham. Ashesha janamohini. Ashesha janamohini. Okay, so we are going to keep it together, but we'll start now with Aruna, but we are going to say Mohini Maruna. Aruna Malya Bhushambara. Arunamala Bhushabaram. Malya. Aruna Malya Bhushambara. Arunamalya Bhushabaram. Japa Kusuma Bhasuran. Japa Kushama Basuram. Japa Vidhau. Japa Vidhau. Smare Dambika. Smare Thambikam. Okay. I think you have practiced on your own. That's why it's coming. You try the whole one. Otherwise, I'll help you again. Try it once. Sakumkumale vilepana malika chumbi kasturikam samanda hasite kashana shanao shashta chapa pashan kusham Ashesha jana mohinim arunamalya bhushabaram Bhushambaram. Bhushambaram Japa kushama bashuram Japa vidau smarethambikam. Many things we have to correct now. Japa kusuma. Bha suram. So you're saying kushuma. Bhashuram. So it's not sh. It is sa. So you say kusuma. Kusuma. Bhasuram. Bhasuram. Then from first this Sakumkuma Vilepana Malika, not Malika. So say the first line, only the first line. Sakumkuma Vilepana Malika. Sakumkuma Vilepana Malika Chumbi. Sakumkuma Vilepana Malika Chumbi. So Malika is happening. Malika Chumbi. Malika Chumbi. Kasturika. Kasturitam. Go for the second line. Samanda hasite kashanam. Okay. So Teka Shanam is happening. Teka Shanam. We have to not say separately. Tekshanam. 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 Okay, so now together. Samandahasi Tekshana. Samandahasi Tekshanam. Okay, so now the next word is Sashara. So this Anuswara we have to make Mwa. Samandahasi Tekshana. Sashara. Samandahasi Tekshana. Hashi cannot happen. Sha cannot come. In Sa's place, we have to maintain Sa only. Samanda hasite kshana. So hasite kshana. Samanda hasite kshana. Sashara chapa pashankusha. Sashara chapa pashankusham. Sashara chapa
पाशाङ्कुशा. शशरचाप पाशाङ्कुशम् Go for the third line. अशेषजनमोहिनीं मारुन् Hold on. Maruna no, maruna. Ashesha jana mohini, ni, hold it longer. Maruna, so, it is Ashesha jana mohini, aruna. But ni you drag and keep the maruna. Ashesha jana mohini, maruna malya bhushambara. अशेषजनमोहिनी मरुणमाल्यभूषबराम् भूषाम्बराम् Go for the last line. जपकुसुमभाष Hold on. Kushuma, why Kushuma? It is not Kushu. It is Kusu. Japa Kusuma. जपाकुसुमभासुरां जपविदु स्मरेथम्बिकाम् Japa Vidhau. जपविधौ स्मरेतम्बिकाम्. Very good. So keeping all these corrections in mind, you have to practice well and send me your audio. Okay. Well done, Aradhya. Now you can mute yourself. We have Khyati. Okay. Is Ria in? Raise your hand if you are in. So you can go with Khyati for that verse. To do the verse again. Not yet in. Okay. So it's only Khyati. Let's do. Have you memorized your first verse? Yes, ma'am. Khyati? Okay. Go ahead. Chant the first verse with the Bija mantra. Om Aim Hrim. Okay, ma'am. Om Aim Hrim Shrim Om Shri Matre Namaha Om Shri Mata Shri Maharagni Shrimat Simhasaneshwari Chidagnikunda Sambhuta Devakarya Samudyata. Excellent. We go for the next verse today. Udyadbhanu Udyadbhanu Sahasrabha Sahasrabha Chaturbahu Samanvita. Chaturbahu Samanvita. Udyadbhanu Sahasrabha Chaturbahu Samanvita. Udyadbhanu Sahasrabha Chaturbahu Samanvita. Very good. Ragaswarupa Ragaswarupa Pashadhya Pashadhya Krodhakarankushojvala. Krodhakarankushojvala. Ragaswarupa Pashadhya Krodhakarankushojvala. All in one breath. Ragaswarupa Pashadhya Krodhakarankushojvala. Excellent, my dear. Well done. Now chant the whole verse. Okay, ma'am. Udyadbhanu Sahasrabha Chaturbahu Samanvita Ragaswarupa Pashadhya Krodhakarankushojvala. Excellent. Well done. So memorize this and come. Then we go for the third verse tomorrow. Okay. Sharanya, come in. Where were you for so many days? I'm so happy to have you. For you, we won't start Dhyana Shlokas because it will take time. We'll go with the verse number 1 for you, Sharanya. So before that verse 1, we have some Bija mantra. Pay attention and chant behind me. Om. Om Aim. Aim Reem. Shreem Not Shreem. Reem. Reem Shreem. Shreem Om Shri Matre Namaha.
Om Shri Matre Namaha. So there are three bija mantras over there. Aim, Reem, Shreem. Okay. Om, Aim, Reem, Shreem. Om Shri Matre Namaha. Om Aim Hreem Shreem Om Shri Matre Namaha. Awesome. Let's start with the first mantra for you. Om Shri Mata Shri Maharajni Shrimat Simhasaneshwari. Om Shri Mata Shri Maharagni Shrimat Simhasaneshwari. Excellent. Perfect. Chidagnikunda Sambhuta Deva Karya Samudyata. Chitagnikunda Sambhuta Devakarya Samudyata. Perfect. Chant the whole one, whole mantra. Om Shri Mata Shri Maharagni Shrimat Simhasaneshwari Chitagnikunda Sambhuta Devakarya Samudyata. Excellent. You are so perfect. You get a bonus. You do the second one so that tomorrow with Khyati, you can do the third one together. Okay. Go for the second one. Oh, but tomorrow you have to memorize these two and come. Yes, Auntie. I know you would do. Udyad Bhanu Sahasrabha Chaturbahu Samandita. Utyadbhanu Sahasrabha Chaturbahu Samanvita. Excellent. Ragaswarupa Pashadhya Krodhakarankushojjvala. Ragasvarupa Pashadhya Krodhakarangkushojjvala. Awesome. Perfect. Go ahead. Utyadbhanu Sahasrabha Chaturbahu Samanvita. Ragasvarupa Pashadhya Krodhakarangkushojjvala. Pashadhya, that Mahaprana is missed. And don't breathe at Sahasrabha and Pashadhya. In one breath, say the whole line. Ragasvarupa Pashadhya Krodhakarangkushojjvala. Say the first line without stopping at Sahasrabha. Utyadbhanu Sahasrabha Chaturbahu Samanvita. Perfect. Ragasvarupa Pashadhya Krodhakarangkushojjvala. Okay, so Pashadhya had a pause, but practice, memorize this and come. Okay. Are you Yes. wearing a sari? No. Oh, I thought you were wearing a sari with that. No, now I saw your hat. Good, awesome. Well dressed, little Yes. Kumarika. Didn't have to tell you put a bindi and come. Very good. You are already well dressed as Kumarika. Awesome. Now, Pragya, how old are you? Can you unmute and tell me? Ma'am, I'm 7.5 years old. Awesome. Where were you for so many days? I had joined 2 days back only. Oh, I didn't see you there. You forgot to raise your hand, probably. I'm so sorry. Okay. So for you, what we'll do instead of Dhyana Shlokas, we'll start first with the first mantra for you. Okay. When Sharanya was chanting, you were listening? Yes. Okay. So then it would be easy for you to pick it up? Yes. Okay, we'll try. So just repeat after me. Om Om Aim Aim Reem. Shreem Not Shri. Ri. Reem. Shreem Shreem. Shreem. Om Shri Matre Namaha. Om Shri Matre Namaha. So three bija mantras, remember. Aim, Reem, Shreem. Om Aim Reem Shreem Om Shri Matre Namaha. Now chant. Chant. Om Aim
ह्रीं श्रीं ॐ श्री मात्रे नमः. Awesome, my dear child. Om Shri Mata, ॐ श्री माता Shri Maharajni, श्री महाराज्ञी Shrimat Simhasaneshwari. श्रीमत् सिंहासनेश्वरी. Sin, don't say Sim, say Simhasaneshwari. सिंहासनेश्वरी. Chidagnikunda चिदग्निकुंड Sambhuta, हन्भूता Sambhuta, संभूता Devakarya Samudyata. देवकार्य समुद्यता. Samudyata, not Samudyatha. Samudyata. समुद्यता. Very good. Your pronunciations are clear. Let's try the whole line. Pay attention. Om Shri Mata Shri Maharajni Shrimat Simhasaneshwari. ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी. That's Simha. Now it is happening. Make it Sim. Simhasaneshwari. सिंहासनेश्वरी. Simha. Ha. सिंहा Saneshwari. सनेश्वरी. Very good. Second line. Chidagnikunda Sambhuta Devakarya Samudyata. चिदग्निकुंड संभूता देवकार्य समुद्यता. Awesome. Try on your own the whole mantra. ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी. चिदग्निकुंड संभूता देवकार्य समुद्यता. Sambhuta has happened. Say that line again. Sambhuta. संभूता. Correct. So say Chidagnikunda Sambhuta, that line again. चिदग्निकुंड संभूता देवकार्य समुद्यता. Awesome, my dear. You're chanting excellent. I'm so sorry that I'm missing you since 2 days. So sorry. I missed one Kumarika for 2 days, but I'm glad that I caught you today. So tomorrow you memorize this much and come. Then I'll teach you the second one tomorrow. Is that okay? Okay. Awesome. You can mute yourself. Or maybe for you also, we should try the second one and keep all together. Let's try the second one for you, dear. Okay. Udyad Bhanu. उद्यत भानु. No, Udya, no, Udya. Udyad Bhanu. उद्यत भानु. Sahasrabha. सहस्राभा. Not Ba. Bha. Sahasrabha. सहस्राभा. Chaturbahu Samanvita. चतुर्बाहु समन्विता. Excellent. Ragaswarupa Pashadhya. रागस्वरूप भाषाध्या. ध्या. Krodha. Krodhakarankushojvala. क्रोधाकारांकुशोज्वला. Krodha cannot be said. Krodha. क्रोधा. Complete. करंकुशोज्वला. Krodhakarankushojvala. खोरादकारांकुश. Pay attention. Krodha. क्रोधा. Karankushojvala. कारांकुशोज्वला. Try on your own. क्रोधा कारांकुशोज्वला. Very good. Start from beginning. Udyad Bhanu. उद्यतबान. Aha. उद्यतबानु. No. You're saying Udyad Bhanu. It is opposite.
Udyat, the alpa prana, bhanu, bha mahaprana. Udyat bhanu. Udyad bhanu sahasrabha chaturbahu. Don't. Sahasrabha, bha mahaprana. Sahasrabha chaturbahu samanvita. Raga swarupa pashadhya krodha karankushojvala. Awesome. Second one, there is little struggle, but practice well. And come tomorrow, then with other two, you will also be doing the third verse. Okay? Awesome. Well done. Okay, I think now I have done with all our Kumarikas. I'm so happy today. We have so many of them. Excellent. So now let's move on from 101st verse. Om Aim Hrim Shri Om Shri Matre Namaha. कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृता स्निग्धौदनप्रिया कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृता स्निग्धौदनप्रिया कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृता स्निग्धौदनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यम्बा स्वरूपिणी महावीरेन्द्रवरदा राकिन्यम्बा स्वरूपिणी महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यम्बा स्वरूपिणी कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृता स्निग्धौदनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यम्बा स्वरूपिणी कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृता स्निग्धौदनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यम्बा स्वरूपिणी कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृता स्निग्धौदनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यम्बा स्वरूपिणी. So over there we have that conjunct Shaktyauga, the half year, and then Gha is a Mahaprana. So not to say Shaktyauga, Ga. Have to remember. And then Snigdhaudana, Au is there. It's not Snigdhodana, Snigdhau. So all the Au should sound as Au only in pronunciation. It can't be made as O. Manipurabja Nilaya Vadanatraya Sanyuta. मणिपूराब्ज निलया वदनत्रय संयुता मणिपूराब्जनिलया वदनत्रय संयुता वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता मणिपूराब्ज निलया वदनत्रय संयुता वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता मणिपूराब्जनिलया वदनत्रय संयुता वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता मणिपूराब्जनिलया वदनत्रय संयुता वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्न प्रीतमानसा रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्न प्रीतमानसा रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्न प्रीतमानसा समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी
रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्नप्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्न प्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्न प्रीतमानसा समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी. So it's not mamsanishtha nor mansanishtha, mamsanishtha, not nishtha also. Then it's not gudana, gudanna, double na has it's there. So we'll have to remember that. स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्र मनोहरा स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्र मनोहरा स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्र मनोहरा शूलाद्यायुध संपन्ना पीतवर्णाति गर्विता शूलाद्यायुध संपन्ना पीतवर्णाति गर्विता शूलाद्यायुध संपन्ना पीतवर्णाति गर्विता स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्र मनोहरा शूलाद्यायुध संपन्ना पीतवर्णाति गर्विता स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्र मनोहरा शूलाद्यायुध संपन्ना पीतवर्णाति गर्विता स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्र मनोहरा शूलाद्यायुध संपन्ना पीतवर्णाति गर्विता मेदो निष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादि समन्विता मेदो निष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादि समन्विता मेदो निष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादि समन्विता दध्यन्नासक्त हृदया काकिनी रूपधारिणी दध्यन्नासक्त हृदया काकिनी रूपधारिणी दध्यन्नासक्त हृदया काकिनी रूपधारिणी मेदो निष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादि समन्विता दध्यन्नासक्त हृदया काकिनी रूपधारिणी मेदो निष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादि समन्विता दध्यन्नासक्त हृदया काकिनी रूपधारिणी मेदो निष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादि समन्विता दध्यन्नासक्त हृदया काकिनी रूपधारिणी मेदो निष्ठा ठा महाप्राणा not निष्ठा then बन्धिन्यादि दध्य ध half ध महाप्राणा not दध्य दध्य and double न दध्यन्ना anna dadhyanna dadhiyanna have to remember this मूलाधाराम्बुजारूढा पंचवक्त्रास्ति संस्थिता मूलाधाराम्बुजारूढा पंचवक्त्रास्ति संस्थिता मूलाधाराम्बुजारूढा पंचवक्त्रास्ति संस्थिता yeah vaktra only अंकुशादि प्रहरणा वरदादि निषेविता अंकुशादि प्रहरणा वरदादि निषेविता अंकुशादि प्रहरणा वरदादि निषेविता मूलाधाराम्बुजारूढा पंचवक्त्रास्ति संस्थिता अंकुशादि प्रहरणा वरदादि निषेविता Are you saying vaktra? No? Vaktra? Vaktra. वक्त्र It's not tra.
It's not kra, tra. Vaktra, Correct. THR, right? Huh. Huh. Vaktra, tra, TRA. Yeah, TRA, yeah. Huh. Yeah. Panchavaktra, right? Panchavaktra, face. Yeah. I'll say. Yes. मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्थि संस्थिता अंकुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्ति संस्थिता अंकुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी आद्याचक्राब्ज निलया शुक्लवर्णा षडानना आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना. So it is mud, the half, and then go. So mudgau. So mudga and odana, mudgaudana. Mudgaudana saktachitta sakinyamba swarupini Adnya chakrabja nilaya shuklavarna shadanana Majja samstha haumsavati mukhya shakti samanvita मज्जा संस्था हंसवती मुख्य शक्ति समन्विता मज्जा संस्था हंसवती मुख्य शक्ति समन्विता हरिद्रानैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी हरिद्रानैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी हरिद्रानैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी मज्जा संस्था हंसवती मुख्य शक्ति समन्विता हरिद्रानैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी मज्जा संस्था हंसवती मुख्य शक्ति समन्विता हरिद्रानैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी मज्जा संस्था हंसवती मुख्य शक्ति समन्विता हरिद्रानैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी सहस्रदल पद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सहस्रदल पद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सहस्रदल पद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्ल संस्थिता सर्वतोमुखी सर्वायुधधरा शुक्ल संस्थिता सर्वतोमुखी सर्वायुधधरा शुक्ल संस्थिता सर्वतोमुखी सहस्रदल पद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्ल संस्थिता सर्वतोमुखी सहस्रदल पद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्ल संस्थिता सर्वतोमुखी सहस्रदल पद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता
सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सर्वौदनप्रीतचित्ता या किन्यम्बा स्वरूपिणी सर्वौदनप्रीतचित्ता या किन्यम्बा स्वरूपिणी सर्वौदनप्रीतचित्ता या किन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा सर्वौदनप्रीतचित्ता या किन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा सर्वौदनप्रीतचित्ता या किन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा सर्वौदनप्रीतचित्ता या किन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा पुण्यकीर्तिः पुण्यलब्ध्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुण्यकीर्तिः पुण्यलब्ध्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बर्बरालका पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बर्बरालका पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बर्बरालका पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बर्बरालका पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बर्बरालका बर्बरालका बंधुरालका both okay पुण्यकीर्तिः पुण्यलब्ध्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बर्बरालका विमर्शरूपिणी विद्या वियदादि जगत्प्रसूः विमर्शरूपिणी विद्या वियदादि जगत्प्रसूः विमर्शरूपिणी विद्या वियदाति जगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी विमर्शरूपिणी विद्या वियदादि जगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी विमर्शरूपिणी विद्या वियदाति जगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी विमर्शरूपिणी विद्या वियदादि जगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता
अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्ष निषेविता Agraganya chintya. So we are holding that agraganya stretching to accommodate that avagraha sign. So yesterday we saw that in one word there were two. So we held that much long. Today it's one. So we will hold only that much long. One matra and two matra to make it a chintya rupa. But we don't say a chintya. We accommodate that in that and then it should sound like as if we are saying achintya. So that achintya should be in the mind and not chintya. Agraganya chintya rupa kalikalmashanashini katyayani kalahantri kamalaksha nishedita tambula purita mukhi dadini kusuma prabha. ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी ताम्बूलपूरितमुखी दाडिनी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलय साक्षिणी मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलय साक्षिणी मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलय साक्षिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलय साक्षिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलय साक्षिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलय साक्षिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वीपानालसा मत्ता मातृका वर्णरूपिणी माध्वीपानालसा मत्ता मातृका वर्णरूपिणी माध्वीपानालसा मत्ता मातृका वर्णरूपिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वीपानालसा मत्ता मातृका वर्णरूपिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वीपानालसा मत्ता मातृका वर्णरूपिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी
माझीपानालसामत्ता मातृका वर्णरूपिणी महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लता महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लता महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लता महनीया दया मूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी महनीया दया मूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी महनीया दया मूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लता महनीया दया मूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लता महनीया दया मूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लता महनीया दया मूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेविता कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेविता कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेविता शिरस्थिता चंद्र निभा भालस्थेन्द्र धनुः प्रभा शिरस्थिता चंद्रनिभा भालस्थेन्द्र धनुः प्रभा शिरस्थिता चंद्रनिभा भालस्थेन्द्र धनुः प्रभा कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेविता शिरस्थिता चंद्रनिभा भालस्थेन्द्र धनुः प्रभा कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेविता शिरस्थिता चंद्रनिभा भालस्थेन्द्र धनुः प्रभा कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेविता शिरस्थिता चंद्र निभा भालस्थेन्द्र धनुः प्रभा हृदयस्थार विप्रख्या त्रिकोणांतर दीपिका हृदयस्थार विप्रख्या त्रिकोणांतर दीपिका हृदयस्थार विप्रख्या त्रिकोणांतर दीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञ विनाशिनी दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञ विनाशिनी दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञ विनाशिनी हृदयस्थार विप्रख्या त्रिकोणांतर दीपिका
दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी हृदयस्थार विप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी हृदयस्थार विप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी. So we stop over here for today. Let's revise what we have done from 101 till 120. कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृता स्निग्धौदनप्रिया महावीरेन्द्र वरदा राकिण्यम्बा स्वरूपिणी मणिपूराब्ज निलया वदनत्रय संयुता वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडाम्न प्रीतमानसा समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वादिष्ठानाम्बु जगता चतुर्वक्त्र मनोहरा शूलाद्यायुध संपन्ना पीतवर्णाति गर्विता मेदो निष्ठा मधुप्रीता बंधिन्यादि समन्विता दध्यन्नासक्त हृदया हाकिनी रूपधारिणी मूलाधाराम्बुजारूढा पंचवक्त्रास्थि संस्थिता अंकुशादिप्रहरणा वरदादि निषेविता मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्ज निलया शुक्लवर्णा षडानना मज्जा संस्था हंसवती मुख्य शक्ति समन्विता हरिद्रान्नैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी सहस्रदल पद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्ल संस्थिता सर्वतोमुखी सर्वौदन प्रीत चित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधामतिर्मेधा श्रुति स्मृतिरनुत्तमा पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवण कीर्तना पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बर्बरालका विमर्शरूपिणी विद्या वियदादि जगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता ताम्बूलपूरितमुखी दारिणी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलय साक्षिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञान घनरूपिणी माधवीपानालसामत्ता मातृका वर्णरूपिणी महाकैलासनिलया मृणाल मृदुदोर्नता महनीया दया मूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेविता शिरस्थिता चंद्रनिभा भालस्थेन्द्र धनुः प्रभा हृदयस्थार विप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी. So we stop over here. Any questions? Those who have doubts, please raise hands.
All clear? Awesome. So we end this session. We meet tomorrow at same time. Do the next 20 verses. My little Kutti Kanyakas, you were looking awesome with your bindis today. Appreciate it. And we continue forward. So memorize what you have learned today and keep your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Shri Devyarpanamastu. Hari Om, everybody. See you all tomorrow again. Hari Om. Thank you. Thank you. Thank you, Varshadi. Hari Om. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, Varshadi. Thank you. Hare Hare. Thank you, Varshaji. Thank you. Thank you, Varshadi. Thank you, Thank you, Varshaji. sir. Thank you, sir. Varshadi. Thank you. Thank you, Thank sir. you, Varshadi. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Varshaji. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Hari Om, Varshaji. Hari. Jai Mata Di. Jai Mata Di. Hari Om. Hari Hari Om. Hari Om. Hari Om, sir. Hari Om. Hari Om, Anne. Happy Navratri. Thank you. Happy. End the session now.